এই আরে গোলা রাতি ঝুমরার সুরে আহা গোলা রাতি ঝুমরার সুরে ভরমি দেলি তোর না গোলা রাতি রে পাখর ঘরে শুই ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ମଜାକ କରୁଥିଲି। चला एड़े अन्याकारी पराठी अछन जो ଚାଲା ଭାଇ କାଁ ନାହିଁ ତା ଚଢ଼ମି ଉଠିଲୁ କି ଗୋଟେ ଯେ ବାନ୍ଧି କରି ଆମକେ ପିଟି ଯିବ। ଆମକେ ହୋଏ କିଏ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ପିଟବା ହୋଏ ବୋ ସଖା ସଖା ଭରମୁଛୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କି ତତେ ଶୁଣ ତୁ ଅର୍ଡରଟା ହେଇଛି ସତେ କେ ହୋଏ चल 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 जल्दी ରେଡି କରି ଆସି ତୁ ରେଡି ହବା ଯିବା फिर रेडी हमें मुझे अंता जी में भाई चल 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 ତିନି ଦିନ ହେଲା ମୁଇଁ ତେଲ क्या है ला ए जल्दी कर भाई लेट हैला न सकालु बाहनु भाई 2 घंटा हैला न रो बो शांति रे मुती भी नहीं दउजे आओ जल्दी ते बाहर पहला के सकालु तू रेडी हो छु 3 घंटा तक होए होए हैला हैला नहीं मुतेंगे मोर किडनी फेल कर चल चल देख तो कदी दी छी जी सामान ଅଛି देखि ହେଲେ ଷ୍ଟେନ୍ ମାରି ବସ୍ତା ମୁଇଁ ଆସି दे दे बेटी ए वो पले जाऊ छु हैं सेटा दे କାଣା आना यार তোর মনর কথা গলি জানি চন্দ্রবদনী তোর মনর কথা গলি জানি মোর সঙ্গে খেলুছু লুক লুকানি চন্দ্রবদনী তোর মনর কথা গলি জানি তোর মনর কথা গলি জানি চন্দ্রবদনী তোর মনর কথা গলি জানি হা ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ जल्दी हैला ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଉଥିବେ ନା गाड़ी मुझे चलाऊं ଚଲୋ ଚୁଚରା ପକାପକି ନି କରୁ ହେଲା ଭାଇ ନୂଆ ନୂଆ କିଣିଛେ ନା ଦେଖିକିରି ଭାଇ तू सर भी न पो मोला भी ଭାଇ अरे यार मजाक कर ଭାଇ ହୋଜରେ ରହୁଛି ତ सुंदर मो सुंदर बसलो आप ही क्या हो चुरे मरबू के ୟାଡ଼େ ନେଇ ଯିବୁ ୟାଡ଼େ ଯିମା हां ୟାଡ଼େ ହେଇଥିଲା ପରେ हंदा के ମାୟାପୁର ମଧୁଆ ए माइंड योर लैंग्वेज ଭାଇ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଦେଖି କରି ମୋର କାମ କଲେ କଲେ ମୋର କଲେ अपन करनी के ନାଇଁ 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 କୋଟା ଦିଲି रेडी रेडी और को बहुत
କାଣା ପାଇଲୁ ବୁଝିଲି হ্যাঁ দেখা 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 কানারে পাইছো ভাই দেখাও ভাই দেখা দেখা দেখাবো কানা পাইলো দেখা তো হ্যাঁ দেখামি দেখামি দেখা দেখা 10 ଟଙ୍କା থমাস থমাস এই কেন আছে পিকনিক আছে শিকারজি হাত খুল দেমি মজা নি করব কেন আছে এটা মুই হেলে কাঁ জানে বড়া তো পয়সা পয়সা হউতিলু ঠিক হেলা ইয়াদি মুই কাঁ জানছি তা কিছু হেবা বলি করি এটা কি হবো কি এটা ওই কে তুই কা জাম কে বাঁধিছু Wait, Dad is coming. দাড়ি ধরেছে না মাখান বাড়ি খেতে हाँ उमाकांत बारिक अंदर दिवसे मैं बहुत बड़ फैन उमाकांत बारिक रो अरे उमा দে রে চুমা ঘিচি করে দে আঁকি দে जाके बोलते खींची जे तोरा को तुम एबे तुम दुई हक भीतर केउटा मते हुल्ला আমনে হুড়ি তো নে হুড়ি না আমনে হুড়ি আমকে কাহা লাজি বাঁধি যাও गुड क्वेश्चन वरना काल और लोग उनके बांधी करे मारवा लगी तो बहुत भल लगता বলে डरी गलो काहे मजाक करथिनी मते खाली गोटे आंसर दे दरकार जदि से आंसर दे देलो बोल मैं तुमको छाड़ देनी হ্যাঁ আমি দে দেবো সব অ্যানসার দে দেবো আমি দে দে আমি সব অ্যানসার দেবো तो कहो पहला अंडा हैला कि कुकरा বলে আজ আমি মরিবা মরে দে মারি দে নাম কে काय मजाक करथिनी बहुत डरी गया सब तने तुम्हें क्वेश्चन पचरा बार करू गोटे स्टोरीटे कहमी आ से स्टोरी नु क्वेश्चन पचरामी सेनर आंसर मत दरकार সত ছেড়ে দাও তো আমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কই দেবো আমি কই দেবো स्टोरीटा एटा जे गोटे गाने दुई भाई थिले आरो से दुई भाई माँ बुआ नहीं थे जेन बड़ भाई थिला से बड़ भाई नहीं के काम कर जो थिला आर से सांटा से जो थिला कॉलेज दिने एंता हैला से पिलाटा जेन कॉलेज जासी से कॉलेज नु फिरुथिला आरो सताके छटा पिला अटकाली आ से छटा पिला निशा करथिली गंजे पिउथिली आरे तार डाकली ई गला आरे ई पिला के जबरदस्ती गंजे पिए देली ये आज तक कहे निशा द्रव्य किसी यूज नहीं करते हेले निशा खाई के बोले निशा ताके एंता हिसाब खुआले जे से कॉलेज जे जो थिला पिला मरीगला तो इना कह से पिला मन के काण करवा कथा तु कह পুলিশ কমপ্লেন করবার কথা না পুলিশ কমপ্লেন করবার কথা आरो यदि पुलिस आंसर नहीं देले বাঁধি করে পিটবার কথা मुई भी हंता कर হ্যাঁ बांधी करे मारी देनी
এটা তোর ভাই কে ঠিক কলে মন কসম एक्चुअली हेंता है मारबार कथा हेंता लोग में ना आम के छाड़ी दियो आम किसी नहीं करे आम के छाड़ी दियो ছাড়ি দাও আমাকে প্লিজ তোমাকে ছাড়ি দেমি হেলে মতে আর গোটে কোশ্চেনর আনসার দরকার যে এই পিলানকে যেন গঞ্জে বিকুথিলা সেটাই কানা করবা কথা हेंता लोग के पुलिस के देवार कथा नहीं हले पूरा मारी देवार कथा हेमे तो समाज के बर्बाद करू छो গুড তুই কহ ইনা সে ছুয়ানকর ভুল আছে সে তো তার বিজনেস করছে না গঞ্জে বিক্রি করি ছুয়ানকর হি ভুল আছে ছুয়ানে কাহলে গঞ্জে পিবে ছুয়ানকর ভুল আছে না গঞ্জে পিউথিল যেন ছুয়া মানে সেমানে তো তাকে সজা পাইলে ন তুই বি ঠিক কହୁଛୁ হেলে এবে বারি সে গঞ্জে বিকু মেন করতে তো কহ তমে কেনারে মরবালে চাহব কি জিবালে চাহব आम का कोन কাঁ কল তমে গঞ্জে বিকছ আর গঞ্জে বিকছ তো বিকছ তমে মালিক কিয়ে তমে কেন কেনে বিকছ আর তোমার কেতেটা পিলা অছন সব মতে ডিটেল কহ আর যদি ডিটেল নি কহল ও তমকে গঞ্জে বিক্রি কিলি কি आम किसी हेंता नहीं करू तो নিবি কহ नहीं আচ্ছা नहीं नहीं आया मैं हेंता किसी गोने गुजा किसी हेंता मैंने देखो अब ई मोर भाई कि नहीं सामान आनसी जे लोग कॉल करसन जे हमें खाली तागर पाक के पहुंचे देसो আচ্ছা সে সামান কানা হ্যাঁ कह नहीं गा रे चुप पड़ी छे গঞ্জে সেটা নইছে গঞ্জে নিছে নেইছে গঞ্জে নিছে ইটা 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 অলগা সামান ইটা হ্যাঁ बोले बोले तुम मत इडा गोने व्यापार करू थुलु তুই নিয়ে থাই मु नहीं जानी थे मु जानी करी ता लोग के बर्बाद करमे कह तो आज्ञा आज्ञा मोर हाथ टिके खाली खुली दो ना आज्ञा मुई तो दुई चटकन पिडु बहुत दिन में लागु छे मते পিটবু खुली दो ना आज्ञा ঠিক আছে ছটক सला रे हन्ने कर कर तू मते देख तो नेहला काम मैंने करे दउ छु जे और मोर एरिया के नहीं आबू हैं छी आज्ञा मते छाड़ी दो ना आज्ञा मुई नहीं जानी था ई मोर संगे अंता करू छे बोली ঠিক আছে তুই যদি নিয়ে থাই নি ওকে ছাড়ি দেছি লা এ অকর কর मैं जैसे ना हां তুই ইনু ভাগ খেলা আর কাকে কহব নি ওকে কহিলু বলে জীবন কে ভুলি যা ওকে चल कह तोर एंताटार केतेटा लोग अछन आरु केन केन गंजी बिकसन कह तो दे काय कहमी बे तुई चार चार पीडी करे सब कह देवा होजु नहीं कहू नहीं कहले मुई नहीं छाड़े काना कर पार काना करमी हां काना करमी আর কানা করে পারবো খালি পিটি পারবো না काना करमी ना हां आओ
लेट तो नहीं है ଲେଟ୍ ଘଣ୍ଟିରେ ଖୁତେଇ ଦେଇଥିଲା ନା ଚୋକୁ मुई था तो फिर ଆଉ କହ एक्टिंग କେନ୍ତା लागला ଭଲ 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 ଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ ଖୋଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ବେଲୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ବୋ ଏନ୍ତା ଲାଗଲା ଆକ୍ଟିଂ ସଲା ଆସି করে କାମ ଭୁଲ ବନିବ ଅଟକ ଦେଇ ଯାଇ କିଏ ଦେଖବା लगा चल आगे मार मुई भी खाई कुत्ता टिके बुझ ହିରୋ ସିରେ ବାନ୍ଧିଲା ନାମ କି सुनबे तोर एंताटा 100टा देखी जाएला हमर बिजनेस चलो थिनु चलो छु और चलो थिमु काणा କେତେ उगला ଆଲେନ ଆର କେତେ ଗଲେ ନ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ପଙ୍ଗା ନେବାର ଆଗରୁ 100 ଦର ଭାବୁ ହେଲା ନେ ନେ ମନେ ନେବି ନ ହେତା ନେ ରହି ଗଲା ବୋ ଆନବୁ ଯା ଅସୁନ ତ ତତେ ବହୁତ ପିଟି ଦେଇଛି ବୋ କିଛି ନି ହେବାର ଏଇଟା ଆନବୁ ଯା କେନ୍ତା ଲାଗଲା
थॉमस थॉमस ए थॉमस 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 তুমি খালি গঞ্জে মদ খালি নিশা দ্রব্য বিগড়াই তুমি জি পারব কে অলগা মেহনতিয়া কাম করি করি তুমি জি নি পার না তোমার ফ্যামিলি নেই চলে এই ఎంత పిటా పిటమిగ్ని तुमको मानकू सीधा 150 250 500 বুঝলো কি বুঝামি বুঝলো পুত্ত রট করবা
गुटे गला एबे यार गुटे करवारी रट करवा